Like, subscribe, and get notified. Even as 10 years have passed after the construction of the TUM hospital, it has not been inaugurated. The government is paying 3.5 lakh rupees electricity bill and lakhs for maintenance. There are 12 OPDs which have not been started except for the dialysis unit. Instead, the health department wants to shift the community health center here. Locals under the banner of the TUM Hospital Kriti Samiti met the Chief Minister on Friday to demand early inauguration. Listen in. आम्ही हे डेलिगेशन आयला ते तुवें नागरिक कृती समिती हॉस्पिटल कृती समितीचे मेंबर आसा सगळेजण. तुवें हॉस्पिटल कृती समिती स्थापन जाल्याक आतां 1.5 वर्स जाले. 1.5 वर्स ही कृती समिती कन्सिस्टंटली फॉलोअप करीत आसा की जे 100 बेडेड हॉस्पिटल तुवें सुरू जावपाक प्रपोज केल्ले ते बेगींतल्या बेगीन सुरू जावचें म्हणून. द इश्यू इज दी बिल्डींग रेट इज ऑन ऑलमोस्ट 10 years पास जाले. सबसिक्वंट MLA जे आयले किंवा सबसिक्वंट गव्हर्नमेंट जे आयली तांच्यांनी सफिशियंट ताचेर अटेन्शन दिवंक ना आनी हे बिल्डींग अजून सुरू जावंक ना. द इश्यू इज ह्या हॉस्पिटलाचे इलेक्ट्रीक बिल्स पर मंथ 3.5 लाख रुपये सरकार भरता. जे AC/BC जे बाकीचे इन्स्टॉल केल्ले ताका आतां 7-8 वर्सां जावन गेली आनी ताचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले ते कमेन्स करपाक रेडी ना कित्याक ताचो वॉरंटी पिरियड इज ओवर. अशा पद्दतीन हे हॉस्पिटल आसा. आज ज्यो बेसिक नेसेसिटीज आसा इक्विपमेंट जी जाय आसता हॉस्पिटल सुरू करपाक, लायक फॉर एक्झाम्पल द ऑक्सिजन सप्लाय अजून ते जाल्ले ना. थंय 5 ICUs आसात, एकूय अजून ऑपरेशन जाल्ले ना. थंय 12 OPDs आसात, त्यो जाग्यार ना, अजून सुरू जाल्ले ना, एकूच एक्सेप्ट वन डायलिसीस युनिट. ताचे शिवाय बाकीचे जे सगळे मॉर्ग आसात, फार्मसी आसात, हेल्थ बाकीचे जे फॅसिलिटी कसल्यो जाग्यार नासतना सरकार गडबडीन ताचे बेश्टी इनॉग्रेशन करपाक सोदता. आनी हे इनॉग्रेशन करतना एक्झिस्टिंग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ते ह्या बिल्डिंगेत शिफ्ट करपाचो प्लॅन आसा, फॉर वीच वी आर अपोज टू. आतां 1.5 वर्सां मागीर आमी मेमोरंडम दिल्लो CMाक. We met health minister, we had a lengthy discussion. Health minister had assured us, we had meetings with MLAs and सगळ्या कडसून आमकां एश्युरन्स आयली की बेगींतल्या बेगीन सुरू जाता म्हणून. आता 24 सुरू जाता म्हणून एश्युरन्स मेळ्ळे. 24 गॉट ओव्हर, 25 जाता म्हणून जालें, 25 सोंपलो. आज आमी 26 आसा आनी ह्या 26 जर हे हॉस्पिटल सुरू जायना जाल्यार 100 कोटी लोकांचे पयसो जे मोडून हे हॉस्पिटल सुरू जालां, दॅट इज अ वेस्ट.